highlight premium dan manfaat anti-aging. Kulit glowing dan tampak muda bukan mimpi lagi. Coba 3 in 1 set dari Estée Lauder Advanced Night Repair Air Cream Micro Essence. Perawatan anti-aging premium dalam ukuran travel friendly. Set mini dari Estée Lauder ini bener-bener worth it. Advanced Night Repair-nya cepat meresap, bikin kulit terasa halus dan kenyal. Eye cream-nya ringan banget, bantu cerahkan mata pendek, dan micro essence-nya bikin kulit langsung lembab dan glowing. Tunggu apa lagi? Share saja di Shopee. Gratis ongkir.